I pozdrav majstori, pozdrav pratioci YouTube kanala Alex855 Tools Test. Danas u videu imamo test i prezentaciju jednog interesantnog alata iz Lidla. U pitanju su klešta za blind matice, odnosno klešta za zakivne matice. Vidimo da uz alat dobijete po 30 komada blind matica M5, M6, M8, M10 i M12. Set ima 151 deo. Piše da služi za ugradnju zakivnih matica u metalnim cevima i u limu. Ovdje vidimo kako izgleda set. Kasnije ću vam pokazati. Cena ovog alata je 4000 dinara, odnosno oko 33-4 evra u Srbiji. Na ovaj alat nemate garanciju, pošto nije ni električni ni akumulatorski, već je ručni alat. Alat se nalazi u praktičnom koferu. Vidimo da je proizvođač ovog alata ovim. Plastika deluje solidno. I da vidimo sadržaj paketa. U gornjem delu imamo po 30 komada blind matica M5, M6, M8, M10 i M12. Ovaj organizator možete izvaditi i vidite to sve spakovano uljudno i pedantno. Ovdje se otvara i vidimo metalne blind matice koje su pocinkovane. Postoje metalne i aluminijumske blind matice. Uz alat dolazi korisničko uputstvo koje nije loše da pročitate i da čuvate. U njemu imate ovdje i navedene neke primenljive debljine materijala na osnovu veličine matice. Znači za M5 primenljiva debljina materijala je od 0,5 do 2,5, za M12 od 0,5 do 3,5 mm i vidimo kojom burgijom trebate da bušite. Na primjer za M5 u limu trebate da bušite burgijom od 7 do 7,5, a za metalne kutije trebate da bušite burgijom od 8 mm. Na kleštima već imate namontiran ovaj zatezni trn za M8 blind matice, a ovdje imate i za preostale prečnike blind matica M5, M6, M8. Ova kutija je prazna zato što je već alat namontiran ovdje. M10 i M12. Sve je to jako lepo i pedantno ovdje sortirano. Ovdje imamo ključ za montažu i demontažu alata. Čemu služe blind matice? Na primjer, ukoliko biste htjeli da imate navoj sa ove strane, vi biste morali da ovo zavarite aparatom. Dok, na primjer, blind maticu stavite i posle alatom stisnete i dobijate navoj. Na alatu je dakle zatezni kljun za blind maticu 8 mm. Trebate da otvorite ove rukohvate i da zavijete do kraja ovu blind maticu M8 i onda da izvršite pritisak na
ove ručke. I vidite kako je napravilo ovu pečurku. Zamislimo da je to sada u materijalu i onda uz pomoć ovog plastičnog prstena, odnosno regulatora, odvijemo da bismo oslobodili alat i dobijemo nešto ovako. Vidite kako je to idealno ispalo, napravilo pečurku. Kako se vrši zamena ovog zateznog trna? Postoje dva načina. Prvi način je da uz pomoć ovog ključa ovdje otpustite ovaj kljun, odnosno maticu. Onda ovaj prsten povučete, okrenete u desno i onda odbijete. Ovdje vidimo kliznu čauru. Da biste skinuli ovaj zatezni trn, potrebno je da povučete palcem i da odbijete zatezni trn. Ovdje vidimo da okolo ovog navoja u alatu se nalazi ova klizna čaura koja nalikuje 12-ugonom nasadnom ključu. Prvo trebate da alat koji ste skinuli, odnosno ovaj zatezni trn i ovu maticu, odnosno kljun, stavite u kutiju za koju je predviđen, da ne biste ovo izgubili. Zatim vadimo, evo na primjer M6 i vidimo ovdje zatezni trn. Ovaj deo je za blin matice, ovo ide u klešta. Imamo ovdje ovu maticu, odnosno kako su naveli u uputstvu kljun. Sada trebate da ovu kliznu čauru povučete palcem i da zavijete dok ne osjetite da je stalo negdje i onda popustite ovu kliznu čauru i sada stavljate glavu alata zavrtanjem u desno. I na kraju oko stavljate ovu maticu. Ništa to ne treba suviše jako pritezati. I zamjena je izvršena. Postoji mnogo jednostavniji i brži način za izmjenu zateznog trna. Potrebno je samo da otpustite ovu maticu, da je odčafite do kraja, izvadite i onda ovu kliznu čauru povučete prstom, vidite, da biste oslobodili ovaj šestugoni deo od kliznog prstena i onda ovo vadite napolje. Tako se i vraća, znači povučete prstom ovu kliznu čauru, zavijete do kraja, pustite ovu kliznu čauru koja ispod sebe ima oprugu i
stavite ovaj takozvani kljun, odnosno maticu, i samo je lagano stegnete. Da vidimo kako se to radi u praksi. Ja ću uzeti M6 mlin maticu i rupa treba da bude, pošto ovo čelična kutija, rupa treba da bude 10 mm. Kaže M6 do 3 mm debljine, da vidimo koja je debljina ove kutije. 2 mm. Imamo rupu prečnika 10 mm. Stavljamo na alat M6 mlin maticu. Zavrćemo do kraja i stavljamo ovo u izbušenu rupu i vršimo pritisak, odnosno stezanje, i oslobađamo alat iz mlin matice. Da vidimo kako to izgleda. Perfektno. Vršimo stezanje. Imamo rupu 12 mm. Uzimamo mlin maticu za M8. Promenio sam vrh alata. Zavijemo do kraja. Pa da vidimo. Da vidimo i kako izgleda unutra. Odlično. Da stavimo i šraf M8. U 90% slučajeva ide na M8, ide nasadna 13-ica. Ali ću je stegnuti sa udarnom šrafilicom Bosch GDX 180. Da vidimo da li će provrtati. Dobro, da otpustimo. I sada da vidimo ključem da li je to provrtelo ili nije. Ne. Super. Za kraj današnjeg videa da dam neki svoj zaključak o ovom setu. Znači, po ceni od 4000 dinara ili ti 34 evra. Ovo je top kupovina, znači ovo je ručni alat. Šta čak više, deluje mi poprilično kvalitetna i izrada i funkcionalanje. Proizvodi ga ovim, znači nije Grizzly Tools,
jedna od boljih fabrika za par side. Vidjeli ste i M6 i M8 kako je uradio. Znači za ovu cenu dobijete i oko 150 ovih blind matica. Kad biste ovo kupovali u prodavnici, to bi vas izašlo negde 20 evra. Znači vi za 33-4 evra dobijete sve ovo. Dobro je što imate i M5, M6, M8, M10, M12. Pre toga sam imao drugačija klešta za blind matice, bile su samo za M6 i ličile su na klešta za pop nitne. Drugačiji malo sistem rada. Ovo sam čekao da se pojavi u Lidlu, pa ne znam kada je zadnji put bilo u Srbiji, možda pre 2 godine. Po meni, apsolutna preporuka. Znači, za radionicu, za te neke stvari je ovo odličan alat. Imate apsolutno moju preporuku i dosta ljudi hvali ovaj alat. Zapratite moj YouTube kanal i kako mi znači, lajkujte video, podelite sa prijateljima, a mi se vidimo u nekom narednom klipu. Do tada pozdrav i ćao.